ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang ugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa ninyo. Nanaw sa kanimo. Mga igsuon, maghilumsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulo sa Santos nga Misa. Nagagumpisal ako Sa Diyos nga makagagahong sa kanan, o kanino mga igsuon, kay nagalaman sa kulang uyamon, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa walang pagbuhat ug sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay-unay, ug sa tanang anghel ug mga santos, ug kanino mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan o pasaynoon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magangko kita. O Ginoo, agaga ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw. O hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalimay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay nasayhan ninyo nga ang hibayad at ang pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili utang kakawad-an o dili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bibigong dugo ni Kristo, kinsa sama sa naging kanlero walay buling o mansa. Gipili siya sa Diyos sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni inyong katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Diyos, nga maoy nagbanhaw, ug nagpasidulog kaniya, aron ang inyong pagtuo o paglaom, adto ninyo ibutang sa Diyos. Karon na nahilo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran, kung may katilod-ano nagugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon. Kay kamo ipanganak pag-usab, dili pinaagi sa tao, kundi pinaagi sa buhi kung walay katapusan na pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasagatan. Ang tanang mga tao sama sa balili, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang balili mamatay, ug ang bulak niini malarag. Apan ang pulong sa Dios magpabiling hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Dayga ang imong Dios o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang ipanalaginan ang imong mga anak sulod kanimo. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hapon. Ang iyang mga balaod o ang mga hindutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon
daghang Ginoo, O Jerusalem. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaog sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalang ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Diha na sinasadalan paingon sa Jerusalem. Naguna si Jesus sa iyang mga tinunan o nahingawa silang pag-ayo. Nangahadlok ang mga kaho nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok na Jesus ang iyang mga tinunan o gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati kamo, matug na Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem o itugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa kalawon. Hukman nila siya sa kamatayon o kunya itugyan ngadto sa mga dili Hudyo. Siya ilang bugal-bugalangan, ludan, latuson, o kunya patyon. Apan pabanhaw siya sa katulo kaadlaw. Unya sa Santiago si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus o miingon, magtutudlo, aduna kami ipagbuhat kanimo. Unsa may ipagbuhat ninyo kanako na matana sa Jesus kanina, mitubag sila. Kung mulingkod ka na niya sa imong trono dito sa imong ingalian na pahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo o ang usa sa imong wala. Biingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong ipangayon. Makainom mo kamo sa kupa, sa pag-antos na akong imnan, makapagunyag ba kamo sa paagi na ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Biingon si Jesus kanila, makainom gayon kamo sa kupa na akong imnan, o makapagunyag kamo sa paagi na ako bunyagan. Apan wala ako katungod sa pagpili kung kinsa ang palipuron sa among tuo o sa among wala. Ang Dios mao ang umagat niini nga mga dapita ngadto sa ditagkaan niini. Sa pagkabati nila sa pulong sa katinunan nini sa kapulo katinunan nakasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini gipatuol sila tanan ni Jesus o giingnan. Nasayon kamo na ang mga punuan sa mga tao nagharing kanila o ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung unsa kaninyo buot o dakong tao kinahanglan na mag-alagad siya sa tanan. O ang buot na mahimong labaho sa tanan, kinahanglan na siya magpaumipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Pagkaigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayud ikaw, O Kristo. Diri sa tuwa sa Pilipinas kung naay SK election. Dito sa Africa, naabot sila Youth Chief election. O one time na sa pag-bisita nako kay ako yung schedule no ang mga village visitation. Schedule nako aron suloy ng tanan ang mga village, no? Ang mga tribo. O tanan ng mga village chief na barkada nako. Kini mga village chiefs equivalent din sa kapitan diri sa Toa. Nabarkada na po sila tanan. Kay ganahan po mag-close, no? Diyon maayo ang mga different tribes.
O one time sa pagbisita nako, hapit naman diay ang ilang youth chief election. Magpili po sila kung saan ang mamuno sa mga kabataan sa ilang village. O naayos ang village chief na nagsulti na ako ng utanya. Father, na ako'y mga iyo ko magsulisit ko imong pieces of advice. Tingnan niya, kining atong kandidato sa pagka youth chief diri sa village. Murag langit magkinahiyan. Sige lang manlo, tingnan niya, sige lang manlo. Tapos, mahadlok na ang mga youths no, sa kining village. O gaganahan niya na siya ang sundon sa mga kabataan diri sa village na siya lang tawon unsa man akong buhaton ani. So ako siya giingnan deliver na atay local hospital diri sa atuan sa atong distrito. O kanang kandidato dalan rito for a day or a couple of days or a day or two. O ipaila-ila dito sa nurse, dito sa hospital. Kining local hospital dito, Pinay ang nurse dito. Taga San Miguel, o Malacanang, sa Manila. O gitara niya dito, nagkuyog ko. O ipalantaw na siya. Ang nurse, no, siya ang, sa paglantaw na ko, siya ang heart and soul sa local hospital na naman. Kay kugihan kayo o galong to room, no, to check her patients. O tanan ng mga doctors, dili siya head sa hospital na i-head sa hospital. O ang mga doctors, tanan ng mga nurses, mutuo yun sa iya, no? O manang tatak na yun na nato mga Pinoy, di ba? Mga Pinay kugihan yun dyan. O lantaw dito para makita kining kandidato sa youth chief katong pinahimo sa Pinay Nurse. O to make the story short, natapos na ang nahapon na. O gitawag sa village chief kining kandidato. Tingnan niya. Mauna ang tinuod na leader. Kung mahimo ni mo na, ikaw burde ka na mahimong village chief. Let no, kining kandidato sa pagka-youth chief, napaguna kung unsang iyang tumaton. Nagsulti siya. Pagbalik na ko, pagkauma, ibalik ko dito, nga sayop di ay, o ang nagawa sa iyong baba, sayop di ay ang akong perception sa pagka-leader. Abi na ko, magmanto o maghatag ra, no? Maghatag raw mga sugo o mayakay na. Siya po, no? Nakarealize po, no? Anang akong sa Diyos ang tinuod na leader na mahimong dakong tao, no? Greatness. Well, maupo din, no? Ang mensahe, no? Sa atong Ebanghelyo, ang atong Ginoong Jesucristo ay ang mga tinunan. Paadto sila sa Jerusalem o ilang iyang isultihan na ang anak sa tao, no? Ihatag, no? Sa mga kadaguan sa mga panig o mga matutulog sa balawan o sinutan
no? Lulan sa paon o patsyon. Pero kining duha ka mga tinunan niya, sa Zebedeo, ang anak ng Zebedeo, no? Si Santiago, si Juan. Sayo po ang ilang perception sa mahimong leader, mahimong dakong-dakong, greatness. Ang ganahan nila, bisan mauna to ang isulti sa Pinoong Yeso Cristo, no? Na siya prediction na sa matabo sa iya. Pero dahil ihapon ang ilang sa ilang una sa ilang kasing-kasing. Kung saan nag-isulti, kung maghari ka na sa imong inarian na mahimayaw, palingkura kami, usa sa wala, usa sa wala. Kay kabalo ni sila nga kung unsa ang meaning ng pangulugan ni paglingkod sa wala o sa to. Nga naman, kaya ang hari magsulisit man o tanan niya ng mga desisyon, no, sa ginarian. Dili sa tao niya sa to. The same sa binuhin nato din, no? The same sa sitwasyon nato dili sa Pilipinas. Na ay right hand. Ang right hand, dihatod mamutana ang hari. O ang right hand, automatic na mahimong successor sa hari. So mauna, ang mentality nila, no? Kay ganahan sila, no? O possession, ganahan sila na mahimong sila labing dako. And then, ang mga nagulo sa matinunan, nakasuko sa, nga naman, kaya ang una-una po nila, na sila po mas importante na sila ang mas qualified sila anang sitwasyon na mamulingkod sa loob o sa wala. So nakasuko sila sa anak ni Zebedeo kay Santiago o kang Juan. So mga kaigsunan, ipakita pa nato sa pinabuhi nato kung sayop, no? Sayop ang akong paglantaw, sayop ang akong pagtuyo, sayop ang akong pagsabot kung unsa ang mahimong leader, kung unsa ang mahimong dakong tao, ang greatness sayop ang atong perception. Well, unsa man ang atong buhaton, no? Kay mao man jud ang realidad. Kadaghanan ka nato mao ang gipuyan. Well, isulti si Socrates, usa sa mga philosophers, ingon niya, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Well, kung ganahan ta o change kausapan sa atong kinabuhi, ato ni na huwag tamo na nato ni kining atong kinaiyan, no? Na atong gipuyan sa kabuhay na panahon, no? Panahon pa sa matinunan sa atong Ginoong Yesu Cristo. Walay kausaban nga naman kay nalangsang ta dito sa atong mga sao, no? Sa atong mga biyagi na. So, ang tinuod na kausaban kung ang atong focus building the new. Kini mga pulong, no, ni Socrates, nakauna-una ko og duha ka tao, si Mother Teresa of Calcutta. Simple na tao, pero dili na ko tungkad, no? Nganong grabe jud ang iyang inspirasyon, grabe jud ang iyang karisma na tibuok kalimutan dili na magkailan ang iyang mga madre sa kadaghanan. When ang akong nakita, ang sakripisyo o paghigugma jud maujud ang sekreto. Sakripisyo o paghigugma. Sakripisyo sa mga nagakinahanglan, paghigugma sa mga nagakinahanglan ayon mga masakiton. Secondly, katong dito pa sa Africa, si Nelson Mandela. Nelson Mandela, South Africa niya. O sila,
i-colonize sila o sa British. Huwag ganahan niya. Equal rights and dignity. Equal gihapon. Dili usbon ang itong o ang puti. Equal. Pero ang mga colonizer, dili ganahan. Kinahanglan na sila superior. O wag damo nila ang rights, no? Political rights, etc. sa mga blacks. In short, imuon gihapon nila na slaves ang mga black. Pero naging kamot yun na ni Abila, ni Sungkol yun, sila sa kanila. O siya yung kasukan o apartheid. Kining apartheid, kini kusog ka ini o kusog na silod, no? Na ikaw doon, no? Kung mo babag ka ani, mo sumang kami sigurado doon. Maximum prison, no? Ang imong silod. O kung natabo sa iyan for 27, if my memory serves me right, 27 years in prison. Pagkawas niya, kung sa manibano siya, na nahimo na siya first black president sa South Africa, wala siya ibanos. In fact, iyang ipaningkabutan na ang mga puti o mga itong sa South Africa equal sa rights and dignity. O unsa ron ang South Africa? First world country. Murag Europe, no? Kumuha mo sa South Africa. Grabe, no? Highly developed first world country. So, sila sa Manila, wala dyan di balos. Gikalimtan nila ang mga miagi, ang old. Gikalimtan ang mga injustices, etc. O ilang yung panikamutan to build anew. So mga kaisunan, kita kailangan tulungan na ang tinuod nga greatness kung ganahan ka nga mahimong labing dako nga tao, magservisyo ka o mapigugma sa atong isig kaingon. Ang greatness dili kay posesyon tayo, no? Magmando tayo ka, magyaw-yaw tayo ka, magpindog-pindog ka, magtulog-tulog lang. Timuan ninyo, sundan ko ninyo. Kaya ako ang leader. No. So, klaro, tapang lagi paano kumanta, no? Sa atong Ginoong Jesucristo sa atong Ebanghelyo, kung unsa ang tinuod na greatness, tinuod na leader. Sa palihog mo nito, si Kristo atong Ginoo na mahitungod sa iyang makaluwas na kamatayon o pagkabanhaw. Dadto nato ang atong mga pangamuyo ngadto sa Amahan sa tanang kaluoy. Moingon kita, Ginoo, pamatiha kami. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan mahimong matuod ng mga sulutuon nga nagabuhat sa samang pagkagat nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Mag-ampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magbansay sa ilang gahong alang sa kaayuhan sa ilang katawhan ug likayan ang panagsumpaki ug ang kawalay pagsali. Mag-ampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Nga makaangko kita nga sa mga mata sa Dios ang kalampusan dili masupod gamit ang sugdanan sa kalibutan apan pinaagi sa pagdahod nga atong ihatag sa atong isig katawo. Mag-ampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Nga sila nga nagmasakiton makaampo nga ang ilang pag-antos hiniusa sa pag-antos ni Kristo mamahimong dakong panalangin. Mag-ampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Nga imo untang isipon nga tapos o mapuslanon na alang kanamo nga halandong Teofilo Kabuhon mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga mag-uuhong mitaliwa na makakaplag sa pangulayang layo
mag-ako kita. Ginoo, pamandiya kami. O Amahan, tabangi kami sa pag-alagad sa usap-usap. Pinaagi sa pagsunod sa imong anak na migula sa iyang kinabuhi alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-apol ka mo ang ako inyong sakripisyo, pag-apol pa sa Diyos na Amahan, magkagagahong sa tanan. Gawa ko na sa inyong sakripisyo ka sa iyong mga kamo, ang sa pagkain paghimaya sa iyong ang usap sa itong kapusalanan o sa tibok niya sa santos na simba. O Diyos, among magbubuhat ang pan o pino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma o pagsimba. Mahimo ta nga usa ka sakripisyo sa pagkain o magdala ka namong anha sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manang kaniya. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios na bunhay o makagagahong sa tanan. Angay ug matarong kayon, kapagpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong isilutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. O busa ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaye. Tuyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaye, sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahil ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini anang hanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, may mga siyapuan, may pasalamat kanimo, may pikas o may hatag niingat ko sa iyang mga tinunan, o may ingon. Dawatag ini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itungyan, alam kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, bikuhan siya sa kanis. May pasalamat kanimo pag-usap. Bihatag iingat ko sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini o pag-inom ka mo matanan kita niini, kay kini mao ang kami sa akong dugo. Sa pagbuog tunhay na kasabutan. Ang dugo nga ituna alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sada,
mapasayo. Buhat kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo na lahanan kami kanimo Amahan, nilingpan sa kinabuhi o kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas o tubo ni Kristo, magkahibusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami niya sa luma. Uban ni Francisco ang Papa. Nihulito among obispo o sa dalang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon ang mabanhaw sinao ang dalang nangamatay niya sa imong kaluoy. Ilabi ang mga kanak sa purgatorio. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawo. Kaluhi kami tanan. Imo ang kami kanayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang ilahan na ulay sa Diyos. Yasamo siya iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa iyong kabubuton, nagpas sa katuligan. Uban kanina ang ikaw matay ko, ikaw mahimayawan, pinaagi ni Jesucristo, ibong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagahong nga Amahan, diha sa kahibusan sa Espiritu Santo, at talang bumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o atong Amahan o usa, mangahas kita sa Panginoon. Ama namo nga nasa langit, pagdayto ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa yuta mayroon sa langit. Ang talan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panilay. Inunuan wasa kami sa salugatan. Bangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dapuan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahigayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among banlubos. Kaya mo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na inungka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw karawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw mabuhiyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, bala kaninyo. Malausap kanimo. Ipakita ka ang pag-iligsunan. Peace be with you.
na nagwagtang sa mga salat sa kalibutan, punahan at ilapit alang sa paninapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Maghampo kita. O Diyos sa kaluwasan, kining sakramento nga nagtingkod kanamo dinhi sa yuta, magkalakon ta kanamo sa kinabuhi walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio imperata ad petendam gloria, pag-ampo alang sa ulan, kitang tanan. Amo mahigugma o amahan, magbubuhat
paagi sa among naugang yuta. Sa imong Diyos mong pagmando, ang hangin ug ang dagat mosunod. Ipandong ang imong kamot makagagahong nga Dios. Aron mohulong na ang mabagis nga ebidyo ug mosugod na ang naandang tiempo sa tinulan. Aron mapugngan ang napuong nga krisis. Maluluyon ug maghihatagong Dios. Ipabati dinhi kanamo ang timos nga hugma, anang niini kalibutana, ug ang tanan nga naglibot niini. Ug niining panahon sa panginahanglan ng Dios, himua kami mas mo paangkit pa, mas mo alagad pa, ug mas mo higugma pa. Kini ang ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, yabuhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo malaang kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahong sa tanan. Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa malinaw, aron paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.